praça da estação enche-se de gente. Soldadinhos de chumbo rufam os tambores nos céus de Weimar. É noite de passagem do ano, entrada em 99. Com a apresentação de um mobile humano, a companhia francesa Transexpress dá o tiro de partida para as comemorações de Weimar, cidade da cultura. Festa na rua, mas também dentro de portas. A cidade escolhida pelo poeta Goethe presta-lhe novas homenagens. Inúmeros convidados, o ministro-presidente do Estado alemão da Turíngia, o presidente do Parlamento Estadual, todos se encontram na abertura do novo museu, que inaugura uma coleção do conhecido galerista alemão Paul Mentz. Weimar, de Vi, santo, e Mar, lago, um pequeno canto sagrado no coração verde da Alemanha, o Estado da Turíngia. Chamaram-lhe a Atenas alemã, a capital espiritual do país. Wieland comparou ao Monte Ararat. Goethe, a Belém, na Judeia, pequena e grande ao mesmo tempo. Para aqui arrumaram grandes nomes das artes, das letras e da música de todo o mundo. Lugar de amor e de ódio. Das eine ist, dass in Weimar sich im Jahr 99 die Jubiläen drängen. Das ist sicher das Wichtigste, dass es der 250. Geburtstag Goethes ist, den Sie sicherlich auch in Portugal kennen. Das andere ist, dass es sich zum 80. Male jährt, dass die Weimarer Republik aus der Taufe gehoben wurde, um dann kurze Zeit darauf in einem Desaster unterzugehen. 80 Jahre ist auch die Gründung des Bauhauses her, 240 Jahre hätte Schiller gelebt, etc. pp. Es gibt also außerordentlich viele Jubiläen. Das Entscheidende ist aber, glaube ich, dass es für Deutschland so wichtig ist, dass diese Stadt Kulturstadt ist, weil sie für mich und für viele andere, ich glaube, wie nirgends in dieser Republik das Glück und das Desaster der deutschen Geschichte deutlich macht. Diese unendliche Ambivalenz zwischen dem großen deutschen Idealismus mit Goethe, Schiller, Herder, Wieland und auf der anderen Seite das Desaster des Konzentrationslagers Buchenwald. E é muito o que Weimar tem para oferecer. Os pequenos embrulhos apenas dizem nomes. Por detrás de cada um homem, uma história, uma parte importante da vida cultural, social e política alemã. Se a cidade lembra todas as formas de arte, ela lembra também a democracia e a ditadura. Mas Weimar é essencialmente a cidade escolhida de Goethe. Nenhum caixote é tão conhecido em Weimar como este. Está no meio do jardim principal da cidade, o parque, junto do rio Ilm. É símbolo do programa Weimar Cidade da Cultura 99 e está prestes a ser aberto. Para os habitantes de Weimar, a surpresa não será grande. Eles já sabem o que está lá dentro. É um clone. Uma cópia exata do destino de milhares de turistas. A primeira casa de Goethe em Weimar, que já em vida do poeta se tornara um verdadeiro lugar de culto. 28 de agosto de 1749. Os sinos das igrejas marcavam o meio-dia. Nascia Johann Wolfgang von Goethe, o maior escritor da língua alemã. Em Frankfurt, no Meno. Aos 16 anos vai para Leipzig, depois Estrasburgo. O pai, jurista, queria que estudasse as leis. Ele virou-se para as artes. Amores infelizes inspiraram. Em 1764 era publicado Werther, que lhe trouxe fama mundial. No ano seguinte mudava-se para Weimar. Ali conheceu Charlotte von Stein, inspiradora de tantos versos. Para ali voltou para os braços de Christiana Vulpius, depois das suas viagens italianas. Weimar viu Goethe a envelhecer. Foi ali que escreveu as obras poéticas que o tornaram grande. Ali estudou ciências, ali foi político, amigo de príncipes e laureado das artes. Johann Wolfgang Goethe kam auf Einladung des jungen Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach, dem Herzog Karl August, im November 1775 zum ersten Mal nach Weimar. Zu dieser Zeit war Johann Wolfgang Goethe 26 Jahre alt. Bis dahin war er in Frankfurt ansässig, in seiner Vaterstadt,
als Rechtsanwalt und er hatte zu dieser Zeit einen sehr großen literarischen Erfolg mit seinem Werk Die Leiden des jungen Werthers. Und das war Anlass, dass er die Einladung nach Weimar erhielt. É junto do Cisne Branco, por ele tantas vezes louvado, da velha estalagem do Cisne Branco, que se encontra a casa do poeta. Uma casa primeiro arrendada, depois ela também presente do príncipe, onde Goethe viveu 47 anos até à morte. Lugar de romaria a visitas de ontem e de hoje. A saudação à porta foi sempre a mesma. Uma casa enorme, de grandes salões, todos de cores diferentes para diferentes disposições. Uma habitação refeita com projeto e sentido para amealhar os muitos trabalhos e exemplares de botânica, geologia e mineralogia de Goethe. E ainda centenas de obras de arte e cópias do muito que lhe saltou aos olhos durante as suas viagens e do que pediu para que lhe fizessem, porque tudo o queria guardar para si. Como a coleção de Majolica, com 102 exemplares vindos de Urbino, Veneza, Faenza e Castel Durante. Uma casa grande para receber as inúmeras visitas. Uma casa grande para Goethe viver com a sua companheira e depois mulher, mãe dos seus 5 filhos, Christiane. Wir befinden uns hier in dem sogenannten Juno-Zimmer nach dem Abguss der römischen Göttin Juno, so benannt. Und in diesem Zimmer sind die berühmten Gelehrten Wilhelm und Alexander von Humboldt zu Gast gewesen. Darüber hinaus die Philosophen Fichte und Hegel, der Märchendichter Wilhelm Grimm, der junge Dichter Heinrich Heine, aber auch sehr viele Vertreter aus dem Ausland. Denn Goethe pflegte einen regen Austausch mit Vertretern vieler fremder Nationen, um, wie er sagte, einander anzuregen, gesellschaftlich zu wirken. Und so kamen aus Polen der Nationaldichter Mickiewicz, aus Russland der Dichter Schukowski, aus England Thackeray, Madame de Staël aus Frankreich und Grillparzer aus Österreich und darüber hinaus noch viele Gäste, zum Beispiel auch aus dem damals doch recht fernen Amerika, zum Beispiel Professoren der Harvard-Universität aus Cambridge in New England sind recht häufig bei Goethe hier zu Gast gewesen. Darüber hinaus auch Musiker, denn wir sind hier in dem Musikzimmer und an diesem Instrument hat auch der junge Felix Mendelssohn Bartholdy Konzerte gegeben. Das wichtigste Werk, das er geschrieben hat, ist das Werk Faust in 2 Teilen und man kann wohl sagen, Goethe hat sein ganzes Leben an diesem Werk gearbeitet und kurz bevor er es dann versiegelt in diesem Arbeitszimmer in diesen Schrank gelegt hat, hat er davon gesprochen, dass er sein Hauptgeschäft zustande gebracht habe. Er begann als Student, auch während er in Leipzig Jura studierte, an diesem Werk zu arbeiten und wenige Tage vor dem Tod hat er es beendet und hat es in diesem Zimmer aufbewahrt für die Nachwelt. Sie werden das Stück, wie es ist, verderben, aber sie werden es auch zu ihren Zwecken klug gebrauchen. Und das ist alles, was man erwarten kann, äußerte er. Johann Wolfgang Goethe hatte ein recht einfaches Arbeitszimmer. Er hat einmal zu seinem Sekretär gesagt, Sie sehen in meinem Zimmer kein Sofa. Ich sitze immer in meinem alten, hölzernen Stuhl. Und eine Umgebung von bequemen Möbeln hebt mein Denken auf, versetzt mich in einen behaglichen und passiven Zustand. Und er äußerte auch einmal, dass bequeme Möbel etwas für Leute seien, die keine Gedanken haben und haben mögen. O Dr. Siegfried Seifert tem levado os dias a estudar e a escrever sobre as obras e as personagens de Goethe. Werther, Fausto, Wilhelm Meister. De tudo o que Goethe escreveu nos seus 82 anos de vida, o professor não tem pejo em dizer. Also Goethe war ohne Zweifel der größte deutsche Dichter. Er ist vielleicht in der Weltliteratur besonders bekannt geworden durch sein Drama Faust. Faust ist eigentlich die Begegnung des Menschen mit der Geschichte und mit der Realität. Ein Mensch, der seine Irrtümer hat, seine Erlebnisse, seine große Liebe.
aber auch die Begegnung mit der Politik, mit Krieg und so weiter. Und eigentlich steht hinter dieser Faustgestalt, dass es ein strebender Mensch ist, der sein Lebensziel erfüllen wird. Und die Quintessenz ist eigentlich, dass er am Schluss sagt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also wenn Sie so wollen, ein Beispiel für ein Menschheitsschicksal. Ich denke, Goethe ist für mich, wie man so schön sagt, ein Gesamtkunstwerk. Er ist in der einen Hälfte seines Seins Politiker gewesen, er ist Minister gewesen, er hat der Macht, dem Fürsten, sehr nahe gestanden. Und auf der anderen Seite ist er Naturwissenschaftler gewesen, er ist sicherlich auch Kunstkritiker gewesen und er ist ein riesengroßer Autor gewesen. Und er hat für mich Weltliteratur geschrieben und was ich an Goethe so schätze, ist, dass er eigentlich auch von sich selbst immer wieder gesagt, nie Nationalist war und eigentlich immer ein Weltbürger war und ein großer Europäer. Mas nem só Goethe viveu em Weimar. No seu tempo, outro grande nome das letras alemãs escolheu a cidade para aqui morar. Friedrich Schiller veio para conhecer o gigante Goethe e aqui acabou por ficar vindo de Iena. Ali, onde a universidade traz hoje o seu nome, ensinou História e Filosofia. Depois, entregou-se ao teatro e surgiram peças como Wallenstein ou Guilherme Tell. A casa de Schiller é outra referência de Weimar, onde se vai para melhor entender o escritor. Hoje é a casa mais velha da rua, sem a pompa do edifício de Goethe, porque foi ganha dinheiro a dinheiro. No fim da Segunda Guerra Mundial foi bombardeada. Com a ajuda dos ocupantes soviéticos era recuperada para, em 1946, estar pronta para as comemorações do bicentenário. Schiller queria ficar perto do teatro, perto do amigo. Vivia numa casa de família para ele, para a mulher e os 4 filhos. Enquanto se sente que a casa de Goethe era um sítio para receber, aqui apercebemos-nos que era um lugar para viver. Uma casa de trabalho, onde o café e o tabaco eram meios de criação. Um exemplo de como era incerta a vida de um autor por conta própria na segunda metade do século XVIII. Friedrich Schiller ficou em Weimar. Os difíceis anos da juventude, o exílio, as carências, depois levaram-lhe a saúde. Morreu aos 45 anos. Ficou o que escreveu. Ja, Sie wissen ja, dass Weimar um 1800 ein europäisches kulturelles Zentrum geworden war. Obwohl es eine ganz kleine Stadt war, hat es die Schriftsteller, die Philosophen angezogen. Viele haben dann hier auch gewohnt, sind hier tätig gewesen. Und so kam eben auch Schiller nach Weimar. Und Schiller ist ja besonders bekannt als Dramatiker. Und Goethe war Theaterdirektor, also er war auch ganz praktischer Politiker. Und hat zusammen mit Schiller vor allem Schillers große Dramen auf die Bühne gebracht. Und immer ist es bei Schiller die Frage, wie der Mensch mit den geschichtlichen Bedingungen zurechtkommt, wie er kämpft und speziell auch, wie er den Gedanken der Freiheit verkörpern kann. Also beim Wilhelm Tell eben die Befreiung von der Tyrannei zum Beispiel. 1999 é o ano em que se lembram também os 50 anos da criação da República Democrática Alemã e os 10 anos da queda do Muro de Berlim. Hoje já se pode falar abertamente das diferenças leste-oeste e elas notam-se até nas fachadas das casas de Weimar. Foram muitos anos de abandono, olhos fechados para paredes que lentamente acabaram por ceder. Com a unificação das duas Alemanhas, a cidade ganha as cores de outrora. As obras de recuperação invadiram as ruas. Deve ter gostado muito do sítio onde nasceu porque lhe ganhou o nome. Dever-se-ia chamar Zunder, Müller, mas optou por Cranach, Lucas Cranach, o velho. Deve ter gostado do sítio onde nasceu, mas também ele optou por vir para aqui. Ocupa um dos lugares de destaque da arte alemã do Renascimento. Amigo do reformador Martinho Lutero, veio para leste para pintar. Do Renascimento à modernidade, Weimar tem servido de imã a inúmeros artistas. Porque Weimar é também a cidade dos movimentos artísticos deste século, a terra da Bauhaus. Nesta casa, recentemente recuperada, cheira a tintas. Não das obras, mas do que lá dentro se cria. É a casa dos artistas. Alguns pintores juntaram-se no princípio do século, amealharam o pouco dinheiro que tinham para fazerem aqui os seus ateliês. Muitos deles
não voltaram depois das 2 guerras mundiais. O Estado acabou por ficar com o edifício. Graças à reunificação, a casa regressou às mãos dos pintores. Agora abrem as portas ao público, pelo menos uma vez por ano, no dia dos ateliês abertos. Das erste offene Atelier wurde im vorigen Jahr, im November, veranstaltet, weil das Haus gerade frisch saniert worden ist. Und die Stadt wollte natürlich in der Öffentlichkeit dokumentieren, dass dieses Kulturstadtprojekt öffentlich zugänglich gemacht wird und auch den Künstlern damit die Chance zu geben, ihre Arbeiten zu präsentieren. Dia para contacto com os consumidores de arte. O trabalho vai-se acumulando, é preciso mostrar o que está feito, partir para projetos novos. Este é o espaço para contar uma história feita por artistas em obras que espelham a própria vida. Para muitos, esta é uma oportunidade, primeiro contacto com as telas, pedaços da experiência de vida que se contam com tintas e pincéis. Man muss da trennen, die Künstler, die hier gelebt haben und die Interessierten und die Bürger oder die Kleinbürger, ja. Und das Bauhaus hat natürlich Staub aufgewirbelt, ja. Es ist so, dass, wenn ich an Feininger denke, dass er für die Leute damals vielleicht gar nicht so in seiner Bedeutung voll begriffen wurde. Aber wenn man heute Bauhaus nimmt und Feininger, da denkt man an Weimar und die Umgebung, die er gezeichnet hat, die vielen kleinen Dörfer, die er eigentlich noch heute im 20. Jahrhundert so richtig berühmt gemacht hat. Otto Pütz veio para Weimar em 1935 e aqui continua a desenhar. Havia então, e como gosta de lembrar, muita coisa a acontecer. A arte e Weimar andavam nessa altura de mãos dadas. As escolas eram sinónimo de saber. As florestas da Turíngia, motivo suficiente para encher a carvão simples folhas de papel. Von damals zu hier hat sich unheimlich viel verändert, sehr viel verändert. Die Professoren sind nicht mehr da, die sind gestorben, sind alt. Und es sind neue Professoren, die man gar nicht kennt. Naja, fremde Menschen. Und fremde Menschen sind eben fremde Menschen in Weimar. Und die sind es noch. Zum Beispiel, früher wurde gezeichnet, Akte gezeichnet. Das war nötig. Heute wird es abgelehnt. São, no entanto, muitos os que ainda se dirigem a Weimar em busca de educação. A cidade tem 60 mil habitantes, 4 mil são estudantes universitários. Belas artes e música são os cursos mais procurados, mas sentem-se outras tendências. Todos procuram a cidade como local de intercâmbio e de trabalho. As pisadas dos nomes grandes de ontem movem novas caras de hoje. Querem juntar os seus a outros nomes ilustres da cidade e do país. Uma lista sem fim. Also im Guten wie im Schlechten. Ich will jetzt keine Favorisierung vornehmen. Ich kann Ihnen eine Kette nennen, mir fällt sicherlich nicht alles ein. Das ist eben Bach, das ist Lukas Cranach der Ältere, das ist Lukas Cranach der Jüngere, das ist Goethe, das ist Herder, das ist Schiller, das ist Wieland, das ist Lenz, das ist Liszt, das ist zu Teilen Wagner, das ist zu Teilen Strauss, das ist Berlioz. Und das ist Gropius, Van der Velde, Kandinsky, Klee etc. Und das ist Mussolini und das ist Hitler und all die Leute, die hier gerne gewesen sind. Und das ist vor allem, weil er mir die streitigste Figur in der europäischen Philosophie ist und der missverstandenste und der gefälscheste, das ist Friedrich Nietzsche, der hier gestorben ist. A cidade não tem nenhuma acrópole, nem nenhuns campos elíseos. Nenhum grande rei mandou aqui. Não há grandes obras do Estado. Tem coisas de pequena aldeia de província esta cidade, verdadeira capital da cultura, não apenas pelas comemorações deste ano, mas pela muita história que aqui se desenvolveu. Mas se foram as artes que tornaram Weimar grande, nem sempre a cidade viu coisas assim. Por aqui passou muito do melhor que a Alemanha deu ao mundo, mas também por aqui se viu do pior. Na estação de Weimar, os comboios vão e vêm como todos os dias. Mas no último 9 de novembro, houve um comboio que não quiseram deixar esquecer.
o que trouxe os primeiros judeus para o campo de concentração de Buchenwald. Foi na noite de 9 para 10 de novembro de 1938 que sinagogas, lojas e casas judaicas foram destruídas, saqueadas, queimadas. Só no campo de concentração junto de Weimar e durante os anos da guerra entraram mais de 250 mil pessoas. 50 mil morreram. Não era um campo de extermínio como os outros, mas, mesmo assim, era um campo de morte. De 45 a 50 foram as tropas soviéticas que ocuparam o campo. Internaram mais de 28 mil pessoas. 7 mil morreram de fome, de falta de condições humanas. Alles hat nur eine Geschichte. Jeder hat nur eine Vergangenheit. Und Buchenwald ist Teil der Vergangenheit Weimars, so wie es eben auch Teil der Vergangenheit Deutschlands ist. Und das lässt sich nicht trennen. Man möchte es oder wollte es auch in der Vergangenheit natürlich gern trennen. Weimar als den Ort des Schönen, des Klassischen, des Edlen und Buchenwald als eben ein Ausdruck niederträchtiger Gesellschaft und niederträchtigen Umgangs mit Menschen. Conta prisioneiro que a morte estava sempre presente e que tinha ali os mesmos direitos da vida. Que a chaminé do crematório fumegava mesmo ao lado da chaminé da cozinha. Buchenwald, a 8 km da cidade de Weimar, no monte que lhe fica sobranceiro. Buchenwald, floresta de faias, floresta de barbárie. Sessenta anos depois, os alemães lembraram a data oficialmente pela primeira vez numa cerimónia, foco das atenções dos meios de comunicação. 9 de novembro de 1938, o início das perseguições judaicas. A partir do ano passado, uma data contra o esquecimento, como fez questão de frisar perante todo o governo e partidos da oposição, o presidente alemão Roman Herzog. Foi em plena sinagoga de Berlim. Wer mich kennt, der weiß, dass ich alles eher wünsche als ein Verschweigen. Aber auch Abstumpfung ist bei dieser jungen Generation eine Gefahr, die wir nicht gering ansetzen dürfen. Para tentar perceber um pouco do que se passou há 60 anos, há que olhar para trás, para a história deste século no centro da Europa. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, um país a sarar as feridas da derrota. Mas também um país a viver a República proclamada em Weimar, onde a Assembleia Nacional aprovara uma nova Constituição. O Estado Democrático fortalecia-se com dificuldade, apesar da muita energia criativa. Nos cafés falava-se dos novos tempos, das novas ideias. Havia muito debate político. Novos movimentos de arte cresceram num clima de inovação e mudança. Dada, o cubismo, os futuristas, todos encontraram um solo fértil. Mas o ocaso da República de Weimar começou com a crise económica mundial de 1929. Com as dificuldades económicas, reforçou-se a instabilidade política. A confusão do pós-guerra alcançou o seu ponto máximo com a inflação, a ocupação da região do Ruhr, a tentativa de golpe de Estado de Hitler, as tentativas de tomada de poder pelos comunistas, a incapacidade de constituir uma maioria capaz de governar. Os até então insignificantes nazis de Hitler ganham voz, tornam-se o partido mais forte. Em janeiro de 1933, Hitler é eleito chanceler do Reich e institui o poder do Führer. Morria a República, o sistema liberal democrático. Seguiam-se anos de horror. Para muitos alemães foi tempo de exaltação nacional, exaltação de um chefe. A muitos outros eram roubados os direitos políticos e fundamentais. Perseguição, repressão, morte, perdas irrecuperáveis no tecido da humanidade.
Humanidade. Palavra que nesta altura pouco significado parecia ter. Tja, das ist eine gute Frage. Die Humanität hat sich wahrscheinlich auf sich selbst beschränkt. Und die Humanität hat sich auf Gleichartige beschränkt. Also auf jene, die von der Gesellschaft akzeptiert waren. Hier die Ausgestoßenen hatten nach dem Willen der Nazis alles Recht verwirkt, als Menschen behandelt zu werden. Und da hörte die Humanität auf. São pés cansados os que se arrastam das pedras. Conhecem os caminhos. Ernst Janda tem 78 anos. Todos os anos vem a Buchenwald para lembrar, para não deixar esquecer, quando estas pedras eram um campo de concentração, onde ele viveu e sobreviveu 8 anos da sua vida. Um campo igual a muitos outros. Nomes gravados de lugares que simbolizam para milhões de homens, mulheres e crianças o trauma da fome, do frio, da tortura, da morte. Ernst Janda foi preso político trazido para aqui na abertura do campo. Mais de 21.000 pessoas encontravam-se aqui naquele dia 11 de abril de 45, quando o exército norte-americano libertou Buchenwald. Janda é hoje o único preso vivo do estado da Turíngia e regressa para ouvir os nomes dos muitos judeus, ciganos, homossexuais, opositores políticos que com ele aqui viveram e que morreram. Hermann Matthäus, Viehhändler aus Börbecker, Kreis Warburg. Isaac Meyer, aus Frankfurt am Main. Louis Offenheim, Vertreter aus Würzburg. Heinrich Ortweiler, Kaufmann aus Meiningen. Depois da guerra destruíram-se as casernas. A erosão deixou fragmentos. A história refaz-se na cabeça de quem lembra. Está hoje presente um convidado especial. Não é Janda, é Jacques Lang, antigo Ministro da Cultura e atual Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia Nacional Francesa. Janda tem de esperar a sua vez para poder prestar homenagem aos que com ele sofreram no campo. Janda quer contar, precisa de contar. Es war ein Mordlager, also nicht wie in Auschwitz beispielsweise, wo also mit Gas Menschen massenweise ermordet worden sind. Dann hier galt die Losung Vernichtung durch Arbeit. Ja. Wir haben also früh um 6 Uhr, bevor es anfing zu grauen, Appell gehabt, hatten ja die Scheinwerfer auf den Türmen ringsum, sodass also bei Nacht noch der Appell stattfand. Und wenn wir, sagen wir mal, rausmarschiert sind auf die Kommandos, da war es also Tagesanbruch, da fing es an zu grauen. Ja. Wir haben also im Sommer beispielsweise 16 Stunden gearbeitet, weil wir dann abends, wenn wir einrückten, auch hier im Lager innen noch arbeiten mussten. Ja. Also am Tage haben wir draußen gearbeitet vor der Postenkette. Und abends hatten wir noch 1-2 Stunden, also hier im Lager arbeiten müssen, ja. O campo tinha 40 hectares, casernas, barracas, torres de vigia, garagens, cavalariças, até um jardim zoológico. Mas o que todos guardam na memória é o crematório. Entre 32 e 45, pessoas de 32 nações foram trazidas para aqui. Morreram de fome, de frio, foram pura e simplesmente chacinadas. Depois, queimadas. O chão debaixo dos fornos estava cheio de cinzas. Na primavera de 40 puseram o primeiro forno a trabalhar. Os restos dos ossos que sobravam do queimar dos cadáveres eram colocados em sacos e depois moídos. No crematório ficava também a sala de autópsias. Em exames pseudocientíficos procuravam-se outras causas de morte, tuberculoses, problemas cardiovasculares. Aos cadáveres eram retirados os dentes de ouro. Cortavam-se pedaços de pele com tatuagens. Era a bestialidade humana ao mais alto nível. Os prisioneiros eram condenados a trabalhos forçados. Ir trabalhar para as pedreiras era mandá-los para a morte. A linha de comboio Weimar-Buchenwald era conhecida por comboio de escravos. Deveria facilitar a saída das armas fabricadas ali perto. Deveria ajudar no transporte dos prisioneiros.
Construir estes caminhos de morte levou também muito do suor e do sangue dos presos. Hoje os carris vão dar a sítio nenhum. A floresta voltou a ganhar terreno. A história parece desaparecer com o tempo. Ich würde sagen, ein großer Teil hat es vergessen. Die Jugend weiß vor allen Dingen gar nicht mehr, weil das in den Schulen nicht verbreitet wurde. Ja? Die Zeit des Faschismus ist also in den Schulbüchern nur eine halbe Seite eines Schulbuches. Ja? Wo kann man es anders lernen als hier, was passieren kann, wenn eben die Demokratie umkippt und zur Diktatur wird. Das heißt also, wenn es keine Demokraten mehr gibt. Num dos edifícios do campo está patente uma exposição. Mostra trabalhos dos prisioneiros. Quando ainda tentavam dar às paredes das prisões as cores que conheciam em casa, as cores da vida normal. E quando começaram a aperceber-se do que era sofrer na carne. Os prisioneiros quiseram representar, mostrar, explicar ao mais ínfimo pormenor como era a vida no campo. Como era sair para as pedreiras. Como era quando os médicos faziam inspeções. Como era dormir em cima das mesas da cantina. Mas também há aqui desenhos mais sentidos, mais sofridos. Quando a vida mais não era do que uma conversa de esqueletos. Quando as crianças tinham caras de velhos. Quando era preciso transportar os amigos e conhecidos que morreram na noite anterior para as valas comuns. E depois, acumulam-se as imagens que existem também noutros campos de concentração espalhados no coração da Europa. Restos de vida, pedaços de normalidade, retratos desfeitos. Pouco mais ficou. Apenas montes de sapatos sem dono ou de uniformes fantasmas. Die sicher bekannte, die weltbekannte Künstlerin Rebecca Horn, die wird auf dem Hügel von Ettersberg eine unendlich fröhliche Arbeit machen. Auf dem Hügel, wo das KZ Buchenwald ist. Aber das Grauen von Buchenwald, das Entsetzliche, das wird sie hier in einem Raum in der Stadt gewissermaßen konstituieren. Also gerade andersrum. Wir werden auf dem Hügel des KZs, im KZ, 250 Zeichnungen von Goethe setzen, wo er die Luft und den Himmel, also frohe Zeichnungen und die Wolken gemalt hat. Und wir werden im Schillermuseum in der Stadt Arbeiten von Häftlingen Buchenwalds zeigen. Das sind so, wir versuchen zum Beispiel Elie Wiesel, Jorge Semprún, Imre Kertész und so weiter, die hier hinkommen werden, mit jungen Menschen zusammen zu sperren, im guten Sinne, damit diese Menschen, die dort oben gesessen haben, erzählen, was gewesen ist. Wir versuchen mit einem Theaterregisseur die großen Gesänge aufzurufen, die Hasstiraden in diesem Jahrhundert, von Thomas Mann bis Majakowski und von Neruda bis weiß ich wohin, die in ihrer frühen Jugend meistens eine Hymne auf die Diktatur geschrieben haben. Und zu gucken, was haben die Intellektuellen dieser Welt eigentlich getan im Verhältnis zum Unrechtsregime, zum Terrorregime etc. É difícil explicar como a cidade lá embaixo nunca percebeu o que se passava em Buchenwald. Nunca ouviu as vozes que de lá chegavam, a força do querer sobreviver. Nos anos 50, o governo da então Alemanha Democrática fez do campo um monumento nacional, uma estrada das nações junto das valas comuns. Uma torre cineira com as palavras da libertação. Defendemos o aniquilamento do nazismo e das suas raízes. Queremos a construção de um mundo novo, de paz e liberdade. 18 enormes pilares erguem-se pelos povos vítimas de Buchenwald. Lá embaixo, pedem a nossa compreensão. Constroem ou reconstroem Weimar a pensar no futuro. De cidade negligenciada, passou a ser o terceiro maior estaleiro de obras da Alemanha, depois de Berlim, a capital, e de Hannover, a próxima Expo. Obras que ainda deverão durar uns meses. De manhã à noite, ouve-se o barulho dos martelos e das betoneiras. Mais de 1.000 milhões de marcos foram postos à disposição pela cidade, pelo Estado da Turíngia, pela República Federal, pela União Europeia. Querem fazer de Weimar um exemplo para as outras cidades do leste alemão. E palavras-força são reconstrução, saneamento, restauro.
Extensas florestas, prados amplos, castelos e palácios, vales românticos. O estado da Turíngia, rota dos clássicos, centro da vida intelectual na Alemanha, ficou para trás no desenvolvimento global do país. Sobraram as construções socialistas e as fábricas que deram nome à industrialização da Alemanha de Leste. A Turíngia está a passar por transformações radicais. Com o fim da RDA, com a adaptação da economia às leis do mercado, desenvolveram-se novas estruturas, novas apostas. E se a eletrónica, o vidro, o automóvel, a química concentram os olhos no Estado, é ainda a agricultura que tudo faz mover por aqui. Mais de metade do território é utilizado para áreas de cultivo. Parece que a Praça do Mercado ficou parada no tempo. Tranças de cebola, flores secas, a conhecida loiça típica azul da Turíngia. E as tão proclamadas salsichas, as Thüringer Rostbratwurst. Mas os habitantes de Weimar, que sabem o que é viver com quase 15% de desemprego, sabem também olhar para o lado e ver o que já mudou e o que falta mudar. Verändern ja in dem Sinne, es wird viel restauriert, gebaut, saniert. Ansonsten halt hoffen wir mehr auf Touristik, dass eben die Touristikbranche noch besser ausgebaut wird. Ja, sicher. Ich hoffe wahrscheinlich viele Touristen, ne? Dass viele Touristen nach Weimar kommen. Hat sich schon Weimar sehr verändert? Ja, vor allen Dingen durch das 99, da kommt eben sehr viel Geld her, also wird auch sehr viel gemacht, mehr wahrscheinlich als in anderen Städten. Also Weimar war ein bisschen vernachlässigt worden, auch von den Bauten her, von dem Denkmalschutz her. Und das wird jetzt alles wieder nachgeholt und wirklich wunderbar hergerichtet alles. Verändert werden, ja, dass die Leute Arbeit haben, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und da klappt auch alles andere. Also ich nehme an, es hat sich auch für einige was verändert, für einige zum Guten, für manche eben zum Schlechten, dann mit Obdachlosigkeit und sowas. Arbeitslosigkeit ist groß eben. Die Lehrlinge haben wenig Arbeit, weil es keine Lehrstellen zurzeit gibt, also nicht dementsprechend. Also ich würde sagen, es hat sich für den größten Teil schon was geändert. Quase no fim de cada ano celebra-se o Dia dos Tolos. A cidade sai à rua para ver a banda passar. O edifício da Câmara está todo engalanado para receber os reis da festa. Os tolos reais levam desta feita um presente para o autarca. O rei e a rainha dos tolos abrem mão do caixote Weimar, capital da cultura 99. Aproveitam o Dia dos Tolos para dizer alto o que lhes vai na alma, na cara do presidente da Câmara. Hoje pode dizer-se tudo, porque tudo tem graça. Até as coisas mais sérias, como as muitas promessas eleitorais que ficaram pelo caminho. Eine Dreifelderhalle sollte Weimar kriegen, gell? Os alemães são assim. Vestem-se de bobos, saem pela cidade, denunciam incapacidades camarárias, sorriem e vão todos beber uns copos. Weimar, cidade da cultura, pode esperar um pouco mais. Até porque todos parecem estar de acordo numa questão. A cidade só beneficiou com a recente promoção. Ich denke, dass für eine solche kleine Stadt dieses Kulturstadtjahr eine immense Chance hat. Es ist immer wieder passiert, dass die europäischen Kulturstädte in einem riesen Ballungsraum verschwunden sind. Man hat sie nicht wahrgenommen. Paris, Berlin, Madrid etc. Und ich denke, dass Weimar mit 60.000 Menschen gewissermaßen viel eher in Ganzheit Kulturstadt sein kann. Und das heißt, weil die Stadt im Osten liegt, dass sie auch touristisch, auch wirtschaftlich, im Sinne einer, wie man das so schön in Deutschland sagt, einer Umwegrentabilität sozusagen für
das Jahr 2000, in dem der 100. Todestag von Nietzsche ist, wirklich auch touristisch und wirtschaftlich Erhebliches gewinnt. Und Weimar hat sowieso gewonnen, weil im deutschen Osten, das wissen Sie, viele Städte sehr, sehr zerstört immer noch und desaströs ungepflegt und unsaniert fast kaputt gegangen sind. Weimar hat sich, was den Bau betrifft, unendlich in Ordnung bringen können, mit Hilfe der öffentlichen Hand. Und deshalb wird Weimar schon für die Zukunft sehr viel gewonnen haben. Frau Holle estava farta de fazer batatas cozidas. Dia bebeu demais e inventou as almôndegas de batata da Turíngia, as Thüringen Klößen. Os antigos alemães de leste já começaram a ver como é fácil publicitar as coisas de uma terra que se moderniza. Es ist sehr viel gemacht worden. An allen, also an Fassaden, die Straßen, die Plätze, wir haben halt sehr viele Brunnen, die sind restauriert worden. Und da, wo eben, sagen wir, die Eigentumsfragen geklärt sind, ist auch in den Häusern was gemacht worden. Da, wo jetzt noch nichts gemacht worden ist, sind halt gewisse Klärungen noch offen. Das ist halt noch nicht geschehen, weil es kann niemand was an einem Haus investieren, wenn er nicht weiß, ob es ihm ist, weil er kriegt von der Bank kein Geld und sie machen ihrem Nachbarn das Haus auch nicht ganz. Gell? Não se fazem obras em casa do vizinho, mas ainda se faz muita coisa, como se fazia antigamente. E aqui fica, para quem quiser experimentar, uma ideia de como se fazem as tais almôndegas. São mãos hábeis que descascam e desfazem as batatas, que secam o puré cru num torno de fazer doer os braços. E enquanto as batatas cruas desfeitas ficam a secar para depois parecerem neve, cozem-se alguns tubérculos, misturam-se com a farinha seca do puré e fazem-se pequenas almôndegas com cubinhos de pão tostado lá dentro. Servem-se as almôndegas assim preparadas com couve roxa e carne do forno. Quem for a Weimar tem obrigatoriamente que provar a comida da terra. Pratos que as mulheres da Turíngia apresentam com sorrisos de superioridade. Uma outra recordação típica de Weimar é a folha da ginkgo biloba. A ginkgo biloba é uma árvore centenária e as folhas são muito características. Por todas as pequenas orivesarias se ouve o mesmo martelar. Goethe gostava da natureza, estudava. Portanto, não será de estranhar que tenha transformado algumas das suas pesquisas científicas em obras de arte. É que, a propósito da folha da ginkgo biloba, podia falar dele também. Esta folha que o Oriente ao meu jardim confiou dá a provar o secreto saber que o sábio formou. É um ser vivo que em si mesmo em dois se dividiu? Ou são dois que se elegeram e o mundo neles um viu? Dessas perguntas que fazes, o sentido certo te dou. Não sentes nos cantos meus como eu, uno e duplo, sou? Uno e duplo, assim se dizia Goethe. Assim se pode resumir Weimar. Uma sociedade feita de dois capítulos alemães. Um belo, outro terrível. Todos esperam que não aconteça a Weimar 99, o mesmo que aconteceu depois da morte do poeta. Parecia que os céus tinham deixado de iluminar a terra. A cidade viveu o silêncio, a estagnação. Chamaram-lhe então cemitério literário. Até que alguém gritou: o poeta morreu. Viva o poeta!